अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप खैर खैरियत से होंगे, आमीन। और जनाब, मैं भी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का बड़ा फजल व करम है। तो मैं थोड़ी सी थकी हुई थी घर के काम शाम करके। ये मौसम भी ऐसा है ना बरसात का, तो वो बंदे को ना थकावट थकावट सी महसूस होती है। जब उम्र भी बढ़ती जाती है ना, उम्र को क्या छुपाना, उम्र भी बढ़ती है ना, तो फिर ये जो बरसात का मौसम होता है ना, ये खून पसीना एक हो होता है। या तो जोड़ों के दर्द निकल आते हैं या हड्डियों के दर्द निकल आते हैं। तो बस इसी तरह चलता रहता है सिलसिला। तो इंसान वैसे ही जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इंसान वो उसकी तवानाई ख़त्म होती जाती है, ऐसा ही है ना। तो बस मेरी भी उम्र बढ़ती जा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता तो ये सेहत तो डाउन होनी है ना। बस जी, मैंने कल परचेज़ की अंडे। मैंने कहा मैं सुबह एक एग बॉईल करके खाया करूँगी, और वो साथ ये ले लिया करूँगी स्लाइस का पीस। तो थोड़ा सा ना डाइट पे जाऊँ, पराठा खाया उस दिन, तो फिर मैंने कहा डाइट पे जाऊँ। तो जनाब, मैं ना सुबह फजर के टाइम जब उठी तो मैंने कल 6 अंडे लिए, हमारी गली में स्टोर है। तो ओए होए होए होए, मैंने एक एग बॉईल किया। मैंने कहा चलो एग बॉईल कर लेती हूँ, स्लाइस पे तो दिल नहीं करता, सुबह सुबह तो खाने को दिल नहीं करता है, ऐसा ही है ना। तो सुबह सुबह नहीं दिल करता, तो मैंने नमाज़ पढ़ के मैंने बड़े शौक़ से एक एग बॉईल किया। तो करके तो फिर मैंने कहा चलो जी थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, आधा कप। जब मैंने एग को छीना तो बस अस्तगफुरुल्लाह, उसके अंदर इतनी बुरी स्मेल, इतनी बुरी स्मेल। मैं कहती हूँ मैंने अभी मुंह में डाला ही तो मुझे वो स्मेल चढ़ी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे अभी वॉमिटिंग हो जाएगी। मैंने फटाफट फटाफट करो लिए कि पानी से। ये देखिए, अब मैंने ना एक तो मैंने खा लिया, अब ये 5 एग है। तो मैं अभी जाती हूँ स्टोर वाले से ये चेंज करा के लाऊँ। इसकी रसीद भी मैंने अंदर रखी हुई है, तो हमारी गली में खुला हुआ है। तो मैंने कहा तो बस अस्तगफुरुल्लाह, कोई पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्या खुराक खानी है, क्या चीज़ें खानी है। फल हैं तो वो इतने नहीं हैं। उस दिन मैंने ऐसे ही दिल कर लिया, मैंने कहा चलो 1 किलो आम ले लूँ। वो जनाब बाबे से मैंने 1 किलो आम लिए। मुझे बुज़ुर्ग था, मैंने कहा अंकल जी मीठे हैं? हाँ पुत्र, बड़े मीठे ने, तू ले जा, 200 रुपये किलो। मैं कहा चले अंकल, तू इंज कर 3 किलो करवा ला। मैं कहा नहीं नहीं अंकल, 1 किलो ही काफ़ी है। शुक्र है मैंने 1 किलो ली है। जनाब मेरा बड़ा दिल किया, मैंने घर आके काटा तो बस अस्तगफुरुल्लाह, खट्टा वो गले में पड़ा। मैं कहा कहीं गले ना ख़राब हो जाए। ऊपर से तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से वो जनाब उसकी जो थी ना, उसका टेस्ट खट्टा सा और ये सारा। बस जनाब, जब हस्बैंड ज़िंदा थे तो मेरा फ्रिज भरा रहता था। अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह मुकाम दे, उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। वो जनाब इतना फल लाया करते थे, इतना फल लाया करते थे। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ कि वो कमी पेशी नहीं कराते थे फल की। मैं कहती थी तारक साहब कोई काम करवाएं, कहते चल कोई गल नहीं, गरीब नू की कमाएगा, 50-100 कमा लेगा, कोई गल नहीं। वो इधर हमारे पास एक बुज़ुर्ग है, वो अभी भी ज़िंदा है, वो बैठता है, उसकी आंखों की बनाई अभी थोड़ी है, साथ पता नहीं पोतरे को बैठाता है। तो यकीन करे, खुरमानी, आलू बुखारा, सेब, केले, ये सारा फल हमारे फ्रिज में होता था। आम इतने लाते थे, कभी पेटियाँ मंगवा लेती। ये था उनकी पीठ के पीछे, खाना पीना उन्होंने कभी नहीं रोका था। वो कहते थे हर कोई अपनी किस्मत खाता है। तो वो लाते थे, तो तब मैं खाती नहीं थी, तो उनको गुस्सा आता था, तो मुझे कहते थे कि तू क्यों नहीं खाती फल, पड़ा होता था। और देखें अब जब नहीं है फ्रिज में, तो मेरा दिल करता है फल हो, ये चीज़ हो, खुरमानी हो, ये हो वो हो, तो बस पहुँच से दूर है। क्या करे बंदा, या घर को चला ले तो या खाना वाना खा ले। तो फल भी जनाब कौन से सस्ते हैं। वो लीची मेरी फेवरेट है, लीची मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो वो मेरे मियाँ इतनी इतनी लाया करते थे। तब तो मौज होती थी, तब मैं ध्यान ही नहीं देती थी। मेरी कोई काम वाली नहीं आना, मैंने उसको निकाल के शापर में डाल के दे देना, ये मेरी आदत थी। मेरी आदत कंजूसी वाली नहीं थी, मैं दे देती थी कि मैं कहती थी ये लो खाला, घर जाके खा लेना। तो मेरे मियाँ कहते थे ये ख़राब हो रहा होता है, तुम क्यों नहीं खाती हो, तुम क्यों नहीं खाती हो। वो हर 15 दिनों बाद पिंडी चले जाते थे, तो कभी मैं उनके साथ चली जाती थी, कभी वो चले जाना, मैंने ना जाना। तो पीछे से उन्होंने फल फूल करा के जाना। और फिर यकीन करे कि उन्होंने पूछना खाना खाया कि नहीं, रात को डेली उन्होंने मुझे फ़ोन करके सोना। अब तो जनाब हम गंद खा रहे हैं, जो अच्छा फल है वो बाहर के मुल्कों को चला जाता है। तो सब्ज़ियाँ देखिए हैं, वो कौन से दूर है। घिया है जी, वो 380 रुपये है, फलान है। 60 रुपये किलो प्याज है, तो मैंने प्याज लिया तो वो कहता है जी 80 रुपये किलो। दसो
غریب بندہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کیا کھائے گا اور کیا پیے گا، کیا بچوں کو کھلائے گا۔ چلو ہمارے وقتوں میں تو ہماری ماؤں نے ہمیں دیسی گھی کے پراٹھے کھلانے، تو جس طرح گھی کھانا چاہیے تھا اس طرح تو نہیں کھایا، دیسی گھی کا پراٹھا بنانا، چائے ہوتی تھی تو جب والد صاحب زندہ ہوتے تھے تو سبز چائے میں۔ تو آج کی جو جنریشن بچے بڑے ہو رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، شورمے کھا رہے ہیں اور یہ چیزیں کھا رہے ہیں، وہ ان میں وہ طاقتیں ملنی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ لڑکیاں ابھی ینگ ہی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں ہائے میرے گوڈیاں چ درد، ہائے میری لتاں چ درد۔ میں کہتی ہوں آپ کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ابھی سے آپ کو یہ پین محسوس ہو رہی ہے تو شادی کر کے تو آپ بالکل ہی بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال کرنا، جان ہے تو جہان ہے اور کیا ہے جی۔ تو بس جی کھاتے پیتے رہنا چاہیے، میرے ان سے بھی بہنوں سے درخواست ہے کہ کھایا کرے، جو بھی ملا کرے کھا لیا کرے۔ تو اب یہی بڑی غنیمت ہے جی، جو بھی سوکھی یا گھی والی روٹی ملے کھا جائے جی، صحت دیکھنی ہے نا، صحت ہزار نعمت ہے۔ تو بس جی، تو میں بھی بڑی حیران ہوں، یہ انڈا پتہ نہیں کس نوعیت کا ہے، میں توبہ بھی میں نے اس کو جانا واپس کرا کے جاؤں، اس کو دے کے آتی ہوں۔ میں نے کہا وہ رسید بھی شکر ہے کہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ بس جی یہ حالات ہے ملک کے، ہمارے ملک کا، تو بس اللہ ہی حافظ ہے، کیا بننا ہے۔ ذرا سی بارش ہوتی ہے تو جناب وہ ہو گئی لائٹ، میں کہتی ہوں کل فجر کے ٹائم میں اٹھی ہوں، اتنی دفعہ لائٹ گئی، اتنی دفعہ لائٹ گئی، تو بس استغفر اللہ، تو اوپر سے حبس ہوئی ہے۔ بہرحال جی دعا کریں مسلم امہ کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے، جتنے بھی ہیں سب اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو انسانیت کے ناطے کچھ چیزوں کو سستا کر دے۔ چینی دیکھے، اب میٹھے سے بھی ہم دور ہیں، ہم میٹھا بھی نہیں کھا سکتے، چینی بھی انہوں نے 200 سے اوپر لے جانی ہے، اور 200 پہ تو چلی گئی ہوئی ہے۔ ایک غریب آدمی کیا کرے گا، کہاں جائے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا جی؟ بس جی فکر پریشانی، اگر آپ اپنے لیے پریشان ہوتے ہیں نا تو دوسروں کے لیے بھی پریشان ہونا چاہیے، اور بنتا بھی ہے پریشان ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رزق دے، سب کے گھر بھرے رکھے، سب کے گھر میں راشن رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی، اور جو گھر کا سربراہ ہے جو کماتا ہے مرد، اللہ اس کو سلامتی کی زندگی دے، آمین ثم آمین جی۔ مجھے دعاؤں میں شامل رکھیے گا، آپ کی اپنی سویٹ فیملی، ہیپی فیملی جی۔ اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔